মঙ্গলবার কমলাসাগর মিয়াপাড়া সীমান্তে জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল নাল্লু ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। তিনি আজ কাঁটাতারের বাইরে বসবাসকারী বাসিন্দাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি কাঁটাতারের ভিতরে এসে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বসবাস করার জন্য গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার কমলাসাগর মিয়াপাড়া সীমান্তে জিরো পয়েন্ট এলাকা পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল। মঙ্গলবার এই পরিদর্শনকালে তিনি কাঁটা তারের ওপরে বসবাসরত নাগরিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলেন। সেই সঙ্গে কাঁটা তারের বাইরের অংশে বসবাসকারী ভারতীয়দের বিশেষত সুরক্ষার খাতিরে ভিতরে এসে বসবাস করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, কাঁটা তারের বাইরের অংশে থাকলে প্রধানমন্ত্রী আবাস থেকে শুরু করে সরকারি কোনো সুবিধা পাওয়া মুশকিল হবে। তাই কাঁটা তারের ভিতরে এসে বসবাস করার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে আহ্বান করেন মহামান্য রাজ্যপাল নাল্লু ইন্দ্রসেনা रेड्डी। ने ये फेंसिंग के उस तरफ अपने देश के कुछ लोग हैं, उन लोगों को उस तरफ रहने से प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनको सिक्योरिटी के लिए इस तरफ लाना और उनका उधर जो घर है इधर भी घर दे के उनका जितना भी सहूलत है उधर देने का है। अभी अपन हर घर को पानी देना, हर आदमी फैमिली को पक्का घर देना और ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ले रहे, ये सब अब उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो फेंसिंग के उस तरफ है तो नहीं मिल रहा है, तो उस तरफ उनको कन्विंस करके इस तरफ लाना है, इस तरफ उनको घर वगैरह फैसिलिटीज़ दे के शिफ्ट करने का ये है।